Hi guys. Ano to dari? Nah, ketawa. Hi, hi. Hi. Buntod. Oh, hi. Guys, kapit na birthday ni Sid. Karong December to. Importante, handa pa sa may naglawas. Guys, kinuha gwapo mo matso. Hi. Hi. Guys, please subscribe my channel, Chicoris, para update kayo sa mga kanang videos ng mga way klaro. Dali, Sim. Dali. Dali ba? Unsa man ka diya? Dali kay makuha ka diya, pasok ka. Dali. Ano, hi. Wala, ay, kulob. Kulob na noon. Hi. Hello, hi. Inahapad na ako birthday. December to. December to yung birthday na. Oh, December to yung birthday na. December to yung birthday. Kasip. Asa ka, Sip? Sip. Happy birthday to you. Happy na yung birthday. Happy na yung birthday, Sip? Balag, may handa. Basta na ay may bawas. Wala kang pangayo sa dasal. Sip na? Asang katago? Mata sa tao, be. Mata sa tao. Hindi na. Sayaw. Let's go. Sayaw. Padulong. Oh. Sige, sayaw. Dali. Okay, let's go. Ay, di kasi. Lapit na ng birthday. Sid. Birthday ko. Birthday na? Asa ka? Okay, dagad na ka. Sige guys, bye-bye na guys. Kaya nulot na kong isda. Dadawa mo kasi. Please subscribe, like, share. Bye-bye. See you next video. Kiss. Kiss. Mana.